हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आज ही क्लास को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची एवं आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एवं जो माने यूजीसी नेट्र सिलेबस यूजीसी नेट्र टाइम टेबुल जे टाइम लाइन सारे आम केमी पढ़ा दरकार क्यों विषय आगे पढ़ा दरकार यूजीसी नेट्रे कौन आसो तो सब क्वेश्चन आज मुझे समाधान करदेवी एवं ता व्यतीत मुझे यूजीसी नेट्र सिलेबस को मध्य आलोचना करदेवी एवं क्लास टी आरंभ करने पूर्व मुझे केवल 2 मिनिट समय नेबी 2 मिनिट और 2 मिनिट रे मु एते दिन पर्यंत कहीं क्लास करूनथली सबूर तथ्य आपण मानक देवी प्रथम तो क्लास न कर प्रथम कारण है फ्रेंड्स मु गोटे विद्या भारती बोलिकी गोटे कोचिंग सेंटर टे स्टार्ट करुच्छे एवं से कोचिंग सेंटर रे कौन ना क्लास 1 पाखु 10th +2 जो माने +3 करुछंती कौन भी ऑनर्स एवं ता सहित कॉम्पिटिटिव जो माने प्रिपेयरिंग करुछंती आईएएस ओएस ठारू आरंभ करके पुणे आपण मानकर सीपीटी एग्जाम जा जा सब रहिला सब किछि से एग्जाम प्रिपेयरिंग पई से भले मु गोटे कोचिंग सेंटर टे आरंभ करुछि ठीक अछि यूट्यूब रे मध्य धीरे धीरे सार माने आसी सब पढेइबे ठीक अच्छे तेणु जेहेतु मुझे नुआ अनुष्ठान गठन करने को चाहूँगी तो से कौन हो मत समय लगे और धीरे धीरे सेपटे ऑफलाइन टे समय देवाक पड़ू से यूट्यूब रे मुझे समय दे पारू ना तो जहाँ भी हो आज मुझे भावुँ यूट्यूब रे गोटे गोटे क्लास करी और जो क्लास गुड़िक मोर अधा अधूरा रही जाए पूरा करने चेष्टा करी ठीक अच्छे तो बहुत सुंदर भाव में आम क्लास करवा और विषय वस्तु को आगे ना कौन चिंता करूँ ना और आउ गोटे कथा कही रखा चाहिए मो ग्रामर क्लास आपने देखुं जो मैंने देखो जो किसी दोष त्रुटि रोचे तो कौन सी प्रोब्लेम कौन सी आपर टेंशन नबार आवश्यकता नहीं मु ग्रामर दरकार पड़े पुणी थे मूलठू भल भाव में स्टार्ट करी आरंभ करी आउ अतर्सिया होगी कौन क्लास करी ना ठीक अच्छे फ्रेंड्स से आप टेंशन नियंतु ना तो आसतु आम सीधा सड़क यूजीसी नेट विषय टे कथबार्ता हवा तो फ्रेंड्स आपण मैंने जानी किसी दिन तले यूजीसी नेट नोटिफिकेशन आसी सारी आपण मैंने अप्लाई कर सारी किसी पिला यूजीसी नेट को ठीक अच्छे तेणु आज से विषय में आलोचना करवा कहीं डिसेम्बर कि जनवरी सुधा आम एग्जाम हो पारे तो से 2-3 मासर समय को मो हाथ में रखी आपण मानक गोटे टाइम टेबुल बनई एवं ता सहित मुझे सिलेबस को डिस्कसन करी ठीक अच्छे कौन सी प्रोब्लेम हम आपण मैंने कमेंट रे कहींपारे ठीक अच्छे ये जो चैनल टी रही है भाई सबकि मिल आध्यात्मिक ज्ञान ठारू पुणी आपण मानकर परीक्षा उपयोगी ज्ञान पर्यंत सब ज्ञान ए ठीक अच्छे धीरे धीरे केवल समय अनुसार सबकि आसो जहाँ भी हो आम सीधा सड़क विषय वस्तु को जी आलोचना करवा देख यूजीसी नेट उड़िया 2025 आपण पूरा परफेक्ट 3 मंथ टाइम टेबुल मुझे एवं ता व्यतीत कौन होना नेट जेआरएफ जो मैंने टार्गेट करुँच ये समस्त ये एग्जाम रही है जो सिलेबस टी रही जो टाइम टेबुल टी रही पूरा समस्त ठीक अच्छे यूजीसी नेट को आम चुटकी एमती उड़ेदेवा ओके तो चलतु आगे आम कौन करिया ना यूजीसी नेट्र सिलेबस टाक आलोचना करदेवा ठीक अच्छे फ्रेंड्स आपण मैंने जानते जो मानकर उड़िया ऑनर्स तो से क्लास टी तो अत्यंत उपयोगी रही है जो मैंने पीजी करुँच जो मानकर पीजी कंप्लीट हो जाए से क्लास टी परफेक्ट जो मैंने भाई पीजी करुँ परफेक्ट ओके देख आम पेपर 2 को आलोचना करवा आपण मैंने जानते एग्जाम कौन हुए ना 2टी पेपर आसे पेपर 1 आ गोटे पेपर 2 पेपर 1 टी आसे कौन ना आपण मानकर देखिए स्किल एप्टीट्यूड दाबरे रुए टीचिंग स्किल आपण मानकर केमिति आपण माने जानथिबे रेम्बोर से बुकटा मध्ये आछे आपण चाहिले भी मध्ये आनी परिबे नने मो आपण मानकु पीडीएफ शेयर कर दे मो टेलीग्राम लिंक की आपण माने पळै जिवे पेपर 1 टक मो दे देबे ठीक अछि तो सेति पय टेंशन नियंतु पेपर 2 ऊपर हम टिके आलोचना करिबा देखो पेपर 2 को आम जो फ्रेंड्स जीवा प्रथमे आम जानी 10 गोटी यूनिट रही है कतोटी यूनिट फ्रेंड्स 10टी तो यूनिट 1 रे कौन रही यूनिट 2 रे कौन रही यूनिट 3 रे कौन रही आपण मैंने अगर सिलेबस देखी सारंतु तापर आम टाइम टेबुल को आलोचना करवा ठीक अच्छे ता सहित मुझे किसी टिप्स आपण मानक कहि जे केमिति आपण पाठ पढ़िबे ओके देखो प्रथमे आम यूनिट 1 को जो जीवा यूजीसी नेट्र तो फ्रेंड्स प्रथम देती कौन ना भारतीय भाषा परिवार अर्थात भारतर केत गोटे भाषा परिवार रही है देखिए और ता सहित आपण मैंने विश्व भाषा परिवार गोटे देखी नहीं थे आहरी बहुत बढ़िया ठीक अच्छे देख तापर आम आलोचना करवा उड़िया भाषार विकास क्रम अर्थात आम उड़िया भाषा किभली भाव में जन्म होकर पूरा आधुनिक उड़िया साहित्य में पहुँची आम पढ़ा तापर आम पढ़ा उड़िया भाषार ध्वनि आम उड़िया भाषार ध्वनि सब आम पढ़ा ठीक अच्छे भाषा विभाग रही माने भाषा ही पढ़ा तापर आम उड़िया शब्द भंडार को आलोचना करवा जमीक तत्सम शब्द तद्भव शब्द देशज शब्द द्राविड़ शब्द अष्टिक शब्द एवं वैदेशिक शब्द को आम कौन करवा ना आलोचना करवा ठीक अच्छे फ्रेंड्स तापर आम पढ़ा कौन ना से यूनिट 1 ले
ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟଟା ରହିଲା, ଯେମିତିକି ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟୟ ଇତ୍ୟାଦିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ 2। ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ 2। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଥମ ବିଭାଗଟା ଭାଷା ପେପର ଚାଲିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କିଭଳି ବିକାଶ ଧାରା ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ରୀତି ସାହିତ୍ୟ, ଏଇ 4ଟି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ଏଯାଏଁ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଗର ହେଠିକି ଯାଉ, କାହିଁକିନା ଭାଇ କନସେପ୍ଟଟା ହେଠି କ୍ଲିୟର ହେବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ନା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାପରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ରୀତି, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ସାରଳା ଦାସ, ତାପରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଅନନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବା ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ତ ଏଇ ଗଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଗୀତି କବିତା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୀତି କବିତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏଠି ଗଦ୍ୟ, ଏଠି ଗୀତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଇଲି, ଚଉତିଶା, ପଦାବଳୀ। PDF ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁନିଟ୍ 3 କି ଯିବା। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନା ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନବଜାଗରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ନବଜାଗରଣ ସାହିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା, ପତ୍ରପତ୍ରିକା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। କେଉଁ କେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ରହିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଶୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ସବୁ ରହିଥିଲା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାପରେ ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ୟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣ ଜଣ, ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 2 ଏଇଭଳି କରିକି ମୁଁ ଆଣିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଓକେ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାତୀୟ ଚେତନାର ବିକାଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇଆ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ବା ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ଚେତନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଚେତନାଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା କେତୋଟି ଅଛି ପଢ଼ିବା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ସବୁ ଇଏ ହେଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କାବ୍ୟଧାରାକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଏଥିରେ ଆମେ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପରେ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନା। ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାରେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା? ନା ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା, ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କହିଦେବି ଯେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାଟା କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଲେ ଯୁଗ ବିଭାଜନକୁ ଯିବା। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କ'ଣ? ନବଚେତନାର ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସତ୍ୟବାଦୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ସବୁଜ। ସବୁଜ ପରେ ଆସିବ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନବଜାଗରଣର ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପରେ ଆସିବେ କ'ଣ? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ। ସବୁଜ ପରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। କବି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ସେଥିରେ ଆମେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା,
ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସକୁ ଦେଖିବା, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ କାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କାହ୍ନୁଚରଣ ପ୍ରମୁଖ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଭଳି ସେସବୁ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ପଢ଼ିବା? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 20ଟି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିବା। ଉପନ୍ୟାସ ଗଲା, ଗଳ୍ପ ଗଲା, ଏବେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚନା। ପ୍ରବନ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚନାରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାଇ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 5 କି ଯିବା। ୟୁନିଟ୍ 5 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରା। ଆମେ ଗଦ୍ୟକୁ ପଢ଼ିକି ଆଇଲେ, ଏବେ ଆମେ କାବ୍ୟଧାରାକୁ ଯିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ମାନେ କାବ୍ୟଧାରା କ'ଣ କରୁ, କାବ୍ୟର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖାଦେବ, ପ୍ରତୀକ ଦେଖାଦେବ, ମିଥ୍ ଦେଖାଦେବ, ଛନ୍ଦ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଭାନୁଜୀ ରାୟ, ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ବେଣୁଧର ରାଉତ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ସୌରେନ୍ଦ୍ରୀ ବାରିକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 6। ୟୁନିଟ୍ 6ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଲେ କିଏ ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖିବା ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ରୂପ, ତା ବୈଚିତ୍ର୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ କବି ଦେଖିଲେ? ଗୋପୀନାଥ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ତାପରେ ଆଉ କିଏ? ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କାହାର? ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ ଦାସ, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା, ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସିବା ୟୁନିଟ୍ 7ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା, ଜୀବନୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀକି ଦେଖିବା, ରମ୍ୟ ରଚନା ଦେଖିବା, ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକୁ ସବୁ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଲୋଚନା କରତେ ପଡ଼ିବ। ୟୁନିଟ୍ 7 ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ? ସମାଲୋଚନା, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ, ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ୟୁନିଟ୍ 8କୁ ଆସିବା। ୟୁନିଟ୍ 8 ବା ୟୁନିଟ୍ 8ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କ'ଣ ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଗଲା ଏବଂ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ, କିଏ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ପାରମ୍ପରିକ ସୌଖିନୀ ନାଟକ କ'ଣ, ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ କ'ଣ, ଏକାଙ୍କିକା କ'ଣ, ଏସକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆସିବା ୟୁନିଟ୍ 9 ଏବଂ ସେ ଏକାଙ୍କିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସେଟା ବି ପଢ଼ିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 9ଟା ପଢ଼ିବା ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେମିତିକି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ରସ, ରୀତି, ଧ୍ୱନି, ଔଚିତ୍ୟ, ବକ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ମନେ ଥିବ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍, କ୍ଲାସିସିଜମ୍, ପ୍ରତୀକବାଦ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ ବା ବାସବାଦ, ବିଘଟନବାଦ, ପାଠକୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ, ଏସବୁ କିଛିକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଗଲା ଫାଇନାଲି ୟୁନିଟ୍ 10। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିବା ନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ସବୁ କିଏ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ ପଢ଼ିବା, କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ସବୁ ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି କହୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ଯଦି ବେଷ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଠିକ୍ 10ଟାରେ ଆପଣମାନେ ଶୋଇପାରନ୍ତି, ଶୋଇଯାଇକି ଠିକ୍ 5ଟାରୁ ଉଠିବେ, 7ଟା ଯାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବେ। ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ 5 ଯାଏ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, କବିତା ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଗଦ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 7ରୁ ଆପଣ ଯଦି 8 ଯାଏ ବି ଏଟାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି କି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ 9ଟାରୁ
जो 8 रु पूरा एकदम 8टा जा पढ़ी जाऊँ 8 रु 9 घंटाटे आप रेस्ट नहीं खियापिया करके आपणकर कम लगिकी ठीक 10टा बेलू आप पाठ आरंभ करदे पारिबा ठीक अच्छे कि जो मैंने 9 रु आरंभ करेंगे भल कथा देख जदि जड़े 9 रु आरंभ करेंगे तो 9 रु 11टा कि 12टा जहाँ पढ़ले भी बहुत भल हो पार कि 9टा रु 11टार मुझे पर्टिकुलर टाइम दीचे जे ए समय आपने कौन करेंगे ना 6 रु 10टा जहाँ कौन करेंगे ना कि भाषा विज्ञान पढ़ु कि समालोचना साहित्य पढ़ु कि कविंर ना आप चाहिए जानीपर ठीक अच्छे ता व्यतीत आप गोटे कम करेंगे 2टा रु 4टा को पेपर 1 देवे केवल ता नुह एमती न हो पेपर 2 रे आपण मैंने पास किंतु 1 रे आपण मैंने 1 मार्क रखी फेल हो जाती जो द्वारा कि आप मैंने दुख करुँच से भाई सिचुएसन न हो या जब 3 घंटा देव तो किसी ना घंटा टे 2 घंटा दिए ठीक अच्छे यूट्यूब क्लास कर जो पार्च क्लास कर कि कर ठीक अच्छे तेणु पेपर 1 को घंटे 2 घंटा देवा आवश्यक तापर फ्रेंड्स आपर संध्या 6 रु 7 जो आपर से आप कौन करेंगे ना जहाँ जहाँ दिन मान पढ़ले आ पढ़ियार ना खाली रिविजन कर सारे ठीक अच्छे ओनली रिविजन 6 रु 7 ओनली रिविजन घंटे भितर देखने मुझे कौन कौन पढ़ी आइली तापर 8 रु 9 कौन करेंगे जो घंटाटे रहा आप चाहिए जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किसी दे पारती कि एमसीक्यू टाइप आपने पचरा पचरी हो पारती कि कौटी जब मॉक टेस्ट पाँच आप दे दिंतु तेणु मोर कहबार कथा है फ्रेंड्स आपण मानकर माइंड सेट हवा दरकार मत आज एतिक यूनिट सारियार अच्छे टाइम टेबुल ठार भी मुझे कार्य को बहुत इंपोर्टान्स दिए किंतु तथापि जब जड़े चाहे एमती पढ़ी पार 5 रु 8टा जा 7 जा पढ़ी पारे कि 5 रु 8टा जा पढ़ी 8टा रु 9टा घंटे ता नित्यकर्म सार और पुणी 10टा कतरू आसिक पढ़ू काफी 10टा कतरू पुणी पढ़ू 12टा गोटे जहाँ पढ़े जब आहरी बढ़िया ठीक अच्छे कि मुझे गोटे टाइम टेबुल देदेनी 5 रु 7 9 रु 2 तापर 2 रु 4 तापर 6 रु 7 घंटे पुणी 8 रु 9 घंटे तो देखो ये घंटे 2 घंटा ठीक घंटे ठीक अच्छे 8 रु 9 तो 6 रु 7 ये 6 रु 7 है गोटे घंटे ये घंटे 2 घंटा ये 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा आराम से 8 घंटार गोटे बेस्ट स्टडी देजे आपड़ जो गोटे गोटे यूनिट की सारती तो गोटे गोटे सप्ताह कंप्लीट करदे पारे समय और कार्य मुझे देखा कौन कौन करेंगे आप आगर 2-3 घंटा कौन करेंगे ना उड़िया साहित्य इतिहास पढ़ु कविता पढ़ु कि गद्य जहाँ पढ़दे तापर आप कौन करेंगे ना गोटे भाषा विज्ञान को उठे किस समय पढ़दे तापर पेपर 1 को पढ़दे तापर जहाँ जहाँ पढ़ले 6टा बेलू सब रिविजन मारदेवे कि 7टा बेलू रिविजन मारदेवे तापर 8 रु 9 बसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10टा हो कि 15टा हो देख कि यूट्यूब रे मध्य देख ये चलीगला आमर कार्य तापर वीकली प्लान माने साप्ताहिक प्लान आपण मानकर कौन हवा देखा मंडे ठार आप फ्राइडे पर्यटन ठीक अच्छे मंडे टू फ्राइडे आप कौन करेंगे ना रेगुलर स्टडी करूँ किसी काम नहीं भाई पूरा मंडे टू फ्राइडे रेगुलर स्टडी करिए पुणी सैटरडे पूरा फुल टेस्ट दिंतु पूरा मंडे रु फ्राइडे जहाँ जी पढ़िए सैटरडे दिन पूरा टेस्ट देदेवे आपण मानकर जो सब वीक एरिया अच्छे माने दुर्बल जो विषय आपण मानकर वीक अच्छे दुर्बलता आप अनुभव करुँच ये विषय मोर होनी से वीक एरिया को प्राक्ट करूँ सैटरडे गोटे टेस्ट दिंतु एवं ता सहित जो आप वीक अच्छा प्राक्ट करूँ ठीक अच्छे तापर आम संडे पढ़िया संडे आपने संडे कौन रेस्ट पाड़ी आपने फ्री फायर बाड़ी दूसरे जी जहाँ पाला सी करुवे किंतु फ्रेंड्स जदि यूजीसी नेट बजेबार अच्छी से कम हेनी आपको सबकि छाड़ी याद लगे पड़ो से आप संडे कौन करेंगे टी रेस्ट नहीं जी किस समय शुईजे बसीजे जगह रेस्ट नहीं जी तापर गोटे लाइटली रिविजन मारदेवे गोटे सप्ताह सारा जहाँ पढ़ी थे टी रिविजन आपने करदेवा आवश्यक ठीक अच्छे आपण मानक कौन कहले बुझीपारे वीकली प्लान आपर गोटे साप्ताहिक प्लान कौन हवा दरकार मंडे ठार फ्राइडे पर्यंत रेगुलर पाठ पढ़ा दरकार सैटरडे दिन पूरा टेस्ट दिंतु आपण मानकर जो सब वीक अच्छे माने जो विषय आप जानी ना आपको प्राक्ट करूँ टे देखूँ टे लिखु ता सहित आपण मानकर रविवार रहा आप लाइटली रिविजन मारदेवे और रेस्ट चाहिए कि समय नहीं जाई पारती तापर आपण मानकर साप्ताहिक लक्ष्य आहरी गोटे कहीदे गोटे यूनिट संपूर्ण करेंगे गोटे सप्ताह आप चेष्टा करेंगे 1 यूनिट 1 वीक गोटे सप्ताह भितर गोटे यूनिट खत्म हवा दरकार ठीक अच्छे ये भाव में पढ़िए जी यूजीसी नेट जेआरएफ 100% हम तापर कौन 2 कि 3टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट अभ्यास कर डेली कौन कर ना गोटे 2टा 3टा कौन कर टोटाल सप्ताह को आप देखने जमी सप्ताह को मतलब 3टा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सल्व करार अच्छे ता सहित आप जिते भी पढ़ुं ना कि सर्ट नोट बनईके रखु कहीं भाई या जागती 100 पढ़ा जा थे लिखा सही ठीक अच्छे तेणु रविवार दिन साप्ताहिक रिविजन कर दिंतु कि मॉक टेस्ट चाहिए आपने तापर फ्रेंड्स आपको पूरा एभली भाव में विभाजन कर यूनिट वाइज केमी आपने पढ़े यूजीसी नेट जेआरएफ देखो प्रथम सप्ताह आ प्रथम विषय कौन हवा दरकार देख
प्रथम यूनिट रे आपण मानकु कोन करिया ना प्रथम सप्ताह नेबे फास्ट यूनिट नेबे कोन ना उड़िया साहित्यर इतिहास प्राचीन मध्ययुग ए सब को पूरा गुटे सप्ताह रे जेमिति पढ़िकी धुआं कर देबे आउ किछ नै गुटे सप्ताह रे भाई गुटे यूनिट पुणी सेकेंड वीक की चल जिवे बा आमे सेकेंड सप्ताह को जिबा सेकेंड सप्ताह को आपण माने जेतले जिबे यूनिट 2 को धरी एवं आधुनिक उड़िया साहित्यर इतिहास पूरा द्वितीय सप्ताह रे खत्म तृतीय सप्ताह रे आपण आरंभ करी यूनिट 3 कविता सार देबे गीतिका सार देबे काव्य सार देबे परिचय सार देबे तापर यूनिट 4 को जिबा यूनिट 4 रे आमे गद्य साहित्य देखिया उपन्यास नाटक इत्यादि के देखिया चतुर्थ वीक रे चतुर्थ टोटाली माने जागंती चतुर्थ वीक एंड चतुर्थ यूनिट खत्म हवा दरकार ठीक अछि एभଳି ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆହୁରି ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ୟୁନିଟ୍ କି ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହରେ ସାରିବେ ଯେମିତିକି ସାହିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ରସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଲା ୟାକୁ ୟୁନିଟ୍ 5କୁ ସପ୍ତାହ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହରେ ଖତମ କରିଦେବା ଦରକାର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାକରଣ ଇତ୍ୟାଦିକି ଶେଷ କରିଦେବା ଦରକାର ସପ୍ତମ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରନ୍ତୁ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କିଏ ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସବୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଧାରଣା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ 7 ୟୁନିଟ୍ 7 ସପ୍ତାହରେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ମାନେ ଆସିବା କ'ଣ ଅଷ୍ଟମ ଏକର ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ତାହକୁ ଆସିବା ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍କି ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦେଖ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗବେଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ ଏବଂ 9 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପେପର ରହିଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହଟା ଲଗାଅ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ 10 ୟୁନିଟ୍ 10 ଫୁଲ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେବ ରିଭିଜନ୍ କରିବ ମାର୍ଥନ କ୍ଲାସ୍ କର ସିଧା କଥା ଏତିକି ଯଦି ନ କରିବେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଭାଇ ହେବନି ଭାବିନିଅ ତୁମର ହେବନି ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେବନି ତେଣୁ 10ଟା ଯେଉଁ 10ଟା ସପ୍ତାହ ରହିଲା 10ଟା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଭାଇ 10ଟା ୟୁନିଟ୍ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେଲ କେଉଁ ମାଇକା ଲାଲ ନାହିଁ ତୁମେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପଢ଼ିବ ମାନେ ହେଉଛି ବଜେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଯେଲେ ଭାଇ ନିଜେ ବହୁତ ପଢ଼ିଥିବ ତୁମର ତ ନଲେଜ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଆଉ ଲେଖୁଛ ପଢ଼ୁଛ ପୁଣି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍କି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ସାର ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରିବାର ନାହିଁ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ तापर मुझे आलोचना करी मंथली फोकस केमी हम आपण दरकार मंथली फोकस जो कथा कहमी जमी गोटे मस भितर आप पूरा सिलेबस पढ़ी पूरा सारी दिंतु कर दिंतु खत्म कर दिंतु ना साप्ताहिक चलातु गोटे सप्ताह भाई जी हम मुझे खत्म करदेवी तापर द्वितीय मस कौन करूँ ना डीप रिविजन गोटे मसरे पूरा सिलेबस कंप्लीट द्वितीय मसरे डीप रिविजन करदेवु तृतीय मस ओनली मॉक टेस्ट दे चलतु मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट ओके तापर टाइम मैनेजमेंट ना निजे निजे भी धर टाइम टेबलटा आपण मैनेजमेंट करी केते कौन रखी आहरी भी मुझे आपण मानक कहबी जदि जो मैंने एक्सट्रा टिप्स चाहते तो भल रैंक मुझे कहीदी कौन ना आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिते पारे से प्राक्ट करूँ एथर मन रखि 40-50% माने अच्छी ग्यारंटी जे एथर क्वेश्चन आंसर आसब ठीक अच्छे कहीं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आंसर प्रायतः आसे तापर आपण कौन करिए ना सर्ट नोट्स सब तैयारी करदेवे रिविजन माने रिविजन बस्टर पाई पूरा छोट छोट नोट बनईदेवे सब कवि ना हो जहाँ आप जानी सब तापर आप कौन करिए ना मॉक टेस्ट दिंतु टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस बहुत बढ़िया जिनस मॉक टेस्ट देवे एवं सबुठार है टाइमटा आपर रिल्स देखार जो सारूँ से रिल्स ठार आप दूरे आसतु ना फेल हबार 100% संभावना अच्छी ता व्यतीत आप उड़िया ग्रामर को पढ़े और लिटरेरी हिस्ट्री अधिक ध्यान देवे ठीक अच्छे तापर फ्रेंड्स आहरी सफलतार के टिप्स माने जो जाते टिप्स आनीचे जमीक सर्ट नोट तैयारी कर 3 दिन में गोटे छोट छोट टेस्ट दियो एग्जाम टाइम रे प्रैक्टिस करवा दरकार बुझे कथा जमीक एग्जाम आसो 3 मास फ्रेंड्स हिसाब से रहा जदि आपण मैंने कौन करें ना प्रैक्टिस न करिए तो आपण मानक मूर्खामी ठीक अच्छे तेणु आप एग्जाम टाइम रे भल भाव में प्रैक्टिस कर बहुत जल्दी जल्दी चेष्टा कर जमी अधिक अधिक आम पढ़ी पारू सिलेबस जो माने आपण मानकर जोटा वीक एरिया अच्छी अधिक पढ़ु अधिक फोकस दे पारते ठीक अच्छे तो मुझे आपन विशेष भाव में गोटे धन्यवाद देवाक चाहिए कहीं आपण मानकर सहानुभूति आपण मानकर सहयोग आपण मानकर प्रेम आपण मानकर भल पाइबा बहुत बहुत मो उपरे अच्छे से मुझे माने आपण मानक पाखरे चिर उपकृत बा ऋणी होकर रही फ्रेंड्स एवं आपण को गोटे कथा शेष कही चलिए जे आपण मैंने भलसे कर्म कर चल भाई भलसे बही पढ़ी चल फल जहाँ हम भगवान बुझे भगवान अवश्य आपण मान साथ देवे आपण को भगवान बहुत मंगल करिए आपण मानकर कहीं आप जदि
ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିକି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳରେ ନ ରଖିବେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ତମେ ମଙ୍ଗଳ ଛାଡ଼ିକି ବୁଧକୁ ବି ପଳେଇଯିବ। ଓକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକ୍ସେସ୍ ଟିପ୍ସ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କର। ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ତିଆରି କର। 3 ଦିନରେ କ'ଣ କର? ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ। କେମିତି ଭାଇ କେମିତି ମନେ ନ ରହିବ ଦେଖିବା। ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱିକ୍ ରହୁଛି ଭଲସେ ପଢ଼। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନି, ଯଦି ଏଇ ସିଲାବସ୍‌ଟାକୁ ଆପଣ ଜଣେ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ତ ମନେ ରଖିଥିବ ବା ଏଇ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତି, କହିନି ପା କେହି ମାଇକାଲ ନାଲ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଜିସିରେ 9 ବାଜିବାର ନାହିଁ। ତା ରିଜନ୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଭାଇ ଦେଖ, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ୍ କହିନି ତା ବାହାରେ ଯିବନି। 10 ବର୍ଷର ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ବେଶୀ ନୁହେଁ କି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସିବ। 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି କାର୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱେରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବେ, ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ହେଲା? ତା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ରିଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଲସେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ମାସ ଡିପ୍ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ମାସଟାକୁ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖତମ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ପଢ଼ାର ବିଭାଜନ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ 1କୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, ୟୁନିଟ୍ 2କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏରকম 10ଟା ସପ୍ତାହ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 10ଟା ୟୁନିଟ୍ ଖତମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାପ୍ତାହିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିନି, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ? ସଲ୍ଭ କରିବ। ଆହୁରି 2-3ଟା କ'ଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିବ। ସେଇ କଥା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱିକଲି ପ୍ଲାନ୍ କହିଦେଲି, କେତେ ଦିନ ପଢ଼ିବେ, ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟଡି କୋଉଠି ୱିକ୍ ଏରିଆ ଯୋଉଠି ଥିବ ଆପଣ କୋଉଦିନ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲାଇଟଲି ରିଭିଜନ୍ କୋଉଦିନ କରିବେ। ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଠାଇଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ବା ଋଣୀ ରହିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍‌ରେ କେବେ ଦେଖାହବ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।